Taga Manolo Fortec Bukidnon. Oh, palitan tanig sin ang iyahang balay. Yan tanawon pud nato ni ang iyahang video. Tiwasan ninyo mga kananay kung dugangan ba ni nato og dili kay murag kulangon yung kaayo ang napalit na. Paminawa. Maayong hapon, Nanay Analisa Anchola, aka Nanay Chulalats. So, naradi ay nay akong napalit nga sin nga nagkantidad og 2,448 nay. Walo ra gini siya ka buok napalit kay tag 306 ang buok sa kuanta sa sin. Oh, tapos ako dayon siyang giplitihan nay. 400 ang pangayo kay tag 50 ang kada isa. So mao day ni akong tauranan diri nay. Okay. Oh, nay wakwak in the look. Mao na siya nay akong tauranan. Daghan kayong salamat nay sa imong tabang nay. Mapandungan na gid mi di man hinuon siya maluko pero at least mapandungan nami diri nga mga on. Oh, salamat kaayo nay. Unta na pay daghan pang imong matabangan nay. Oh, mao day ni among kuan diri nay. So, gayom-ayom ra gyud. Mao day ni ang resibo. So, daghan kayong salamat nay sa imong tabang. Nya nga dugay di ko sige sunod sa imo nya. Mga 1 year na gid siguro nay 1 year na gid kabin kay last year June. Gid ko nagsunod sa imo. So, daghan kayong salamat nay sa imong tabang lipay kay kuantud karon. Wa ko katulog gabi nay. Nabuntagan na lang gid ko sa iko gunahuna. Salamat kay sa imong tabang nay. Daghan kayong salamat. Maura to. God bless. I-PM ko og balik pag human ninyo og atop ana kay akong dugangan ha. Mamimili ako sa comment section. See you!